Makanya takbiratul ihram niku jenengan orang angkat tangan niku wis sah. Misalnya nggih, sholli fardhu dhuhri jenengan bareng nggih sholli fardhu dhuhri barakaatuh mustaqbilati wa multala Allahu akbar langsung ngeten niku sah. Ngangkati tangan ke atas ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat jami masyayikhina wa muallimina wa murabbi rawahina, wa ila hadrat jami masyayikh ahli salasil qiraatil Qur'an kan radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alina wa barakatihim wa alim wa asrarihim wa ulumihim wa akhlaqihim, wa ila hadratin musannifin nafa'ana Allah bi ulumi fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kitab Fathul Qorib halaman 92. Engkang tengah niku wassalatu sunanuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addana bi min barakatihi fid dharaini amin. Wassalatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'anil adhan wa huwa lughatan al-i'lamu wa syar'an dzikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin wa alfaduhu matna illa takbira awalahu fa arba'un wa illa tauhida akhirahu fawaqidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Enjang punika terus untuk bab rukun salat sudah selesai. Sekarang kita sampai pada kesunahan yang hendaknya dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Yang pertama adalah adzan. Yang pertama adalah adzan. Adzan ini disunnahkan sebelum disunnahkan sebelum masuk waktu setiap sholat 5 waktu. Redaksi adzan niki sudah ditentukan oleh syariat sebagaimana kita ketahui bersama. Atau redaksi adzan niki mboten entuk diwah-wahi. Ya, adzan niku redaksinya itu memang sudah diikrari atau ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkang kalau riyen tiap hari dipun kumandangaken kalih sahabat Bilal bin Rabah. Kalau ginten perkawis adzan niki maklum, tapi sebenarnya satu hal kenapa sampai teng pundi-pundi niku wonten istilah ono lomba adzan dan lain sebagainya, karena adzan ini bagian daripada syiar agama. Pramila ini juga menjadi satu hal bagian penting di dalam tata cara atau pelaksanaan ibadah kita. Sekedek masalah adzan, jadi adzan niku sebenarnya sangat diatur sekali. Tenggene
cara pelafatan dan lain sebagainya, meskipun ini tidak sampai kepada nek nisbate tingginya takbiratul ihram itu kan sampai berimbas pada sah dan tidaknya sholat. Tapi kalau adzan tidak, tapi karena ini syiar ya. Sampai wonten kitab ulama niku bahas tata cara adzan. Lah wong niku teng putih-putih kathah nek adzan kuwalik-walik. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah niku kuwalik-walik. Mat nafinya kutune lasing dawa, ilane saja asyhadu alla ilaha illallah kan seperti itu. Niku diatur, bahkan ulama ngedekake matnya adzan itu di situ tidak sampai lebih daripada 7 alif atau 14 harokat sebagaimana yang diriwayatkan oleh para qurra. Sampai kemudian niku adzan niku diatur. Dan nek teng lir boyorin enten pelajaran adzan niku enten. Jadi diseleksi betul kalau di sana adzan. Ternyata mereka adzan pokok lagune apik, tapi kadang dawa cendake niku walik-walik. Tapi itu sebenarnya itu adalah syiaripun agama. Meskipun tidak sampai berimbas pada nopo sah dan tidaknya sholat. Redaksi adzan niku sing benten namung mangke nek subuh punika setelah hayya 'ala taini nggih niku ditambahi kalian tathwib as-salatu khairum minan naum, seperti itu. Di Indonesia sami jenengan teng Maroko adzane nggih ngoten, teng Mesir adzane nggih ngoten, semua adzan ini redaksinya sami. Niku adalah sunnah yang yang disunahkan sebelum masuk waktu sholat. Wal iqamatu ya masdaru aqama thumma sumiya biha adzikru al makhsusu li'annahu yuqimu ila sholati wa innama yushra'u kullu minal adhani wal iqamati lil maktubati wa amma ghairuha fayunada laha as-salatu jami'ah. Terus kesunahan yang kedua sebelum kita masuk kepada sholat niku adalah melaksanakan iqamah. Iqamah niku dari kalimat masdar aqama, jumeneng, telah berdiri, telah terlaksana. Ini juga zikir khusus redaksinya ampun maklum Jadi iqamah niki masyru' atau disunnahkannya adalah nek sholat wajib, sholat maktubah. Nek sholat sunnah niki mangke bisa pakai redaksi as-sholatu jami'ah. Misalnya ngejak tarawih ngejak tarawih bar isya niko, bar isya nek cara Indonesia sing kata-kata beron sallu sunnatat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Atau misalkan nanti kok wonten sholat gerhana bulan misalkan lengo baca sholat itu betul-betul iqamah, betul-betul qomat bahasane, tapi pakai as-sholah atau halummu ila sholah atau as-sholatu rahimakumullah. Terus niku bentenipun nek iqamah ini hanya untuk sholat wajib. Jadi nek mangke wonten mboten sholat wajib, misalnya sholat id napa sholat napa nggih, as-sholatu jami'ah atau as-sholah niku seperti itu terusannya Mas. Wa sunnah at-tadkhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwal wal qunut fi subhi ay fi i'tidali ar-rak'ati ats-tsaniyati minhu wa huwa lughatan ad-du'a wa syar'an dzikrun makhsusun wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Wal qunut fi akhiril witri fi nisfi atsani min syahri ramadhan wa huwa ka qunutis subhi al mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdhihi wa la tata'ayyanu kalimatul qunuti
as-sabiqatu falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasadal qunutu hasolat sunnatul qunuti. Kalau tadi itu kesunahan sebelum kita masuk di dalam sholat, kalau sekarang kesunahan setelah kita di dalam sholat. Terus makanya sunnah di dalam sholat itu wonten kalih sunnah abad, kalih sunnah hayat. Sunnah abad itu apa? Manakala kita meninggalkan disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Nek sunnah hayat boten. Nah sunnah hayat, sunnah abad niki wonten. Di sini sunnah setelah masuk dalam sholat. Wasunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Yang pertama tasyahud awal. Jadi tahiyat awal niku hukumnya sunnah. Nah kita kok lali atau caranya ya tahiyat awal. Kalau di rakaat kedua posisi kita sudah berdiri, terus kelingan dereng tahiyat awal ampun medun malih. Nggih. Nek medun malih mangke salatnya malah batal. Jadi nek kudune teruskan saja, nanti sebelum salam itu baru sujud sahwi. Tapi nek itu yang lupa tahiyat terakhir wajib medun. Karena tahiyat awal sunnah. Jadi nek misalnya meskipun jamaah nek makmume subhanallah jarno mawon niku. Nengge mawon niku berarti makmume sing belum tahu tentang hal itu. Tidak mun rakaat kedua artinya sudah lebih mendekati posisi berdiri, jangan balik turun. Kalau tahiyat awal mun mendekati berdiri atau sudah berdiri, makmume sak masjid subhanallah nengge mawon jenengan boten sah mandhap. Berarti ra paham kabeh kan ngoten. Ini kalau jenengan turun nanti malah batal salatnya. Malah batal. Jadi tetap berdiri lanjutkan. Niku nek tahiyat awal. Tapi kalau teringatnya niku apa yang lupa niku tahiyat akhir wajib mandhap jenengan. Karena nggak boleh ketika ingat kok terus nambahi sak rakaat malih nggak boleh. Artinya kan nek ternyata kelewat niku tahiyat akhir berarti berdirinya kita saat lupa niku kan posisi rakaat kelima benar. Maka harus turun. Tapi kalau yang lupa itu tahiyat awal, ampun mandhap, kecuali jenengan gek saking pinarak gek ajeng munggah sithik jenengan langsung linggih malih mboten apa-apa. Tapi kalau sudah mendekati berdiri jangan turun. Kalau yang lupa tahiyat awal, ini justru nanti bisa membatalkan apa? Salat. Jenengan mun sempurna berdiri di subhanallahi kok malah mandhap mangke batal. Itu kalau tahiyat awal. Nah tahiyat awal ini termasuk sunnah abad di dalam sholat. Artinya nopo? Kalau kita meninggalkan melaksanakannya, maka di sebelum salam di tahiyat yang terakhir niku disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian donga kunut. Jadi sunnah abadi sholat itu kan wonten 3. Tasyahud awal, tahiyat awal, donga kunut, terus di tahiyat terakhir lali mboten maca sholawat kepada ahlul bait Rasulullah niku disunnahke sujud sahwi. Yang kedua adalah kunut, membaca doa kunut fis subhi di dalam subuh, ai fi i'tidali rakaat tsaniyah minhu. Doa kunut niku manggone wonten rakaat kedua. Ini juga sunnah abad. Makanya kula sering matur nek mung perkara bedane ora kunut niku aja sampai butet sampai pedet seduluran niku sunnah. Artinya apa? Memang ada ya madhab atau paham yang meyakini bahwasanya tidak disunahkan donga kunut, dan itu juga ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi mboten masalah mawon. Makmum sing subuh ra kunutan nggih biasa mawon.
makmum sing subuh kunutan ya biasa mawon, semua ada dalilnya. Tapi nek makmum sing salat subuh sak rakaat, nah itu baru tidak ada dalilnya, nek niku ngawur. Kalau ada dalilnya, semua ada sumbernya, niku mboten masalah. Itu sunnah abad. Wong kita saja sing bendina melakoni kunut, nggih. Kita tidak meyakini bahwasanya kunut niku wajib. Sing ora apal ra kunut ya ora apa-apa, gitu. Umpama bahkan disengaja tidak baca doa kunut ya tidak apa-apa, subuh ya tetap sah. Dan itu tempatnya adalah di i'tidal rakaat yang kedua. Kalau nisbate mangke teng salat witir, nggih, itu adalah di rakaat terakhir salat witir dan dimulai fi nisfi tsani min syahr Ramadan, mulai separuh separuh bulan yang akhir, yaitu mulai malam 16 niku disunahke. Baik niku jenengan sadurunge tarawih utawa ora niku tetap sunah kunut. Nek malam 16 tekan entek Ramadan. Umpama jenengan kemudian buka kuwaregen terus keturun sare tangi-tangi pun ajeng subuh. Akhirnya salat isya, bar salat isya tarawih ra nyandak. Wajib ana wektu sithik salat witir sak rakaat, meskipun jenengan boten tarawih itu tetap disunahkan apa? Donga kunut di salat witir yang terakhir dari mulai malam 16 Ramadan sampai selesai. Nah, nek redaksinya doa kunut niku bebas. Tapi yang maksur yang warid dari Rasulullah adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sebagaimana kita hafal. Andai kata jenengan mboten hafal, falau qanata bi ayatin, jenengan donga kunute maca ayat, nggih niku hasolat sunnatul kunut, maka hasil entuk kesunahan hasolat sunnatul kunut, hasil entuk kesunahan ngelakoni kunut. Ayat mau pemawon jeneng apale kulhu maca kulhu lho ora apa-apa kalian donga kunut niku. Atau wonten ada redaksi donga kunut niku nek bar donga kunut niku kalih maca akhire surah Al-Baqarah. Niku nek jenengan apal niku daripada kunut ra apal maca niku gak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus sujud. Mboten hafal Yasin. Mboten apa-apa jalan terus. Niku entuk kesunahan kunut niku. Lha saestu. Kan biasanya kan isin nek napa? Nek mboten apal kunut. Wah, pede mawon teko ngeten. Yang macane ora Allahumma hdini, ning aja nek dadi imam niku. Dadi imam nggih sah mawon. Tapi kan ya bingung jamaah iki sing arep diamini apa isine ra donga kan ngoten. Ya karena kan nek dadi imam Allahumma hdini, ya Allah jenengan tutuhake ingsun fiman hadait, sebagaimana orang yang telah engkau paringi petunjuk. Ini macane Yasin. Arep ngamini napa isine kan betul-betul mudeng. Tapi itu pun jenengan entuk kesunahan kunut. Jadi qadare ngapal donga kunut pas ihtidal niku melaksanakan donga kunut maca ayat mboten napa-napa, ayat sing apal pun. Napa sing apal? Ya. Misale Anas qul a'udzu birabbin nas malikin nas, mboten napa-napa saestu. Ini sudah bisa mendapatkan kesunahan kunut. Ya dalil niku wau. Walau qanata bi ayatin tadammanu du'a wa qasatul qunut hasalat sunnatul qunut, maka dia sudah dianggap melaksanakan kesunahan atau mendapatkan pahala kesunahan melaksanakan kunut. Niku untuk doa kunut. Wa hayatuha ayat salati wa arada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudis sahwi khamsata asyara
khoslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ikhrami ila khadwi mankibaihi wa raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi wa tawajjuh ayil qaul ay qaulul musalli aqibat taharruk wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ila akhirih wal muradu ay yaqula al musalli ba'da taharrumi du'a al iftitahi hadhihi al ayata aw ghairuha mimma warada fil istiftahi. Saat menika sunnah hayat di dalam sholat itu saat kita meninggalkan mboten disunahkan melaksanakan sujud sahwi, itu sunnah hayat namanya. Okay. Nah ini ya ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram masuk niku sunnah. Makanya takbiratul ihram niku jenengan orang angkat tangan niku wis sah. Misalnya ya, sholli fardhu dhuhri jenengan bareng ge sholli fardhu dhuhri barakaatuh mustaqbilati wa multala Allahu akbar langsung tadi ku sah. Ngangkati tangan ke atas ini sunnah. Oh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua raf'ul yadaini indar ruku', mengangkat kedua tangan sebelum melaksanakan ruku'. Niku sunnah hayat. Allahu akbar diangkat untuk menuju ruku'. Kemudian ar-raf'u minhu, pada saat i'tidal setelah ruku' sami Allahu liman hamidah niku disunahke ngangkat tangan. Terus meletakkan tangan kanan di atasnya tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar, dan disunahkan ma'ilan qalilan ila jihati yasari, disunahkan agak ke kiri. Ngeten nggih. Nah, cara ngene kitab niki. Jadi pas sedekap niki tangannya niki jenengan megang kuk pergelangan ini, terus ini ditaruh di bawah dada, di atas pusar, rodok ke kiri panggonane ati ngeten niki. Rodok ngiwa. Nah, pertama dari mulai awal nggih sunnah hayat salat niku pas pada saat kita takbiratul ihram Allahu akbar niki kemudian tegak mriki. Iki rodok ngeten niki. Jadi ma'ilan qalilan ila jihati yasari li annal qalba fi jihatil yasar, karena hati itu ada di sebelah kiri. Tapi jenengan ngeten nggih entuk. Jenengan sak ngisore pusar ngeten entuk, iki ra disdapke ngenten nggih entuk. Semua ada dasarnya. Hanya kita, mazhab kita Syafi'iyah, rata-rata ulama Syafi'iyah itu lebih memilih yang seperti ini. Pokoknya beten sada di masalah enten wong roh salat kok kemudian ngeten betul apa-apa. Malikiyah itu kalau salat begini, Allahu akbar, betul apa-apa. Jenengan misalnya pas tarawih imame maca suwi tangane ngeten kemeng napa pripun selehke mawon ngeten betul apa-apa. Betul apa-apa. Ini tidak batal, ini sunnah. Sing beten entuk niku misale usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati ma'ammalai ta'ala Allahu akbar terus ngeten iki. Ini rano dalile. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh, tapi ngeten entuk, bahkan ngeten entuk. Ini sunnah. Jadi urutnya nggih cara kita Allahu akbar niki ngangkate sekira napa jenenge sejajar dengan telinga niki lurus kalian pundak. Ampun Allahu akbar ngeten. Kan enten jenengan wong salat sampai tangannya ngaplok pinggire. Itu enggak sunnah. Enten tata carane Allahu akbar dipleke niki tibake mriki ngeten niki. Karena napa ini agar ngantengke ati pada saat salat. Bon rampung ini sunnah hayat. Nggih. Terus bar niku pada saat nanti nggih mau rukuk Allahu akbar ngangkat tangan sunnah. Mau rukuk, setelah rukuk sami Allahu liman hamidah. Mbon ngangkat tangan ini kutok. Ajeng sujud ampun ngangkat tangan. Kalau mau sujud jenengan ngangkat tangan bisa batal sholatnya karena melakukan gerakan yang bisa membatalkan sholat bukan pada tempatnya. Jenengan contoh misalnya bar kunut dia langsung sujud mawon.
nggih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar. Betul usah Allahu akbar. Itu kalau mengangkat tangan jenengan sadar dan disengaja dan tahu, maka bisa membatalkan salat. Nggih. Jadi meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, telapak tangan yang kanan di atas punggungnya telapak tangan yang kiri. Boten kok telapak ketemu telapak Allahu Akbar kata ini boten, di punggungnya telapak tangan yang kiri. Kemudian setelah itu ada tawajuh. Tawajuh niku maca doa iftitah. Jadi bar masuk Allahu Akbar terus napa baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Niku doa iftitah. Terus isti'adzah. Wal isti'adzatu ba'da tawajjuh wa tahsulu bi lafdhin yashtamilu 'ala at-ta'awudhi wal afdalu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal jahru fi mawdi'ihi wa huwa as-subhu wa ulayal maghribi wal 'isya'i wal jum'atu wal 'idani wal israru fi mawdi'ihi wa hiya ma ada alladhi tukira wa ta'minu ay qawlu amin aqibal fatihati liqari'iha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholati akadu wa yu'amminul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Kemudian yang selanjutnya setelah doa iftitah maca isti'adzah, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah, tapi niku di boten dijaharke, itu sunnah hayah. Jadi urutane nggih, kesunahan-kesunahan tadi setelah doa iftitah terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah. Kemudian membaca jahar pada 2 rakaat subuh Fatihah dan 2 rakaat yang awal dari sholat maghrib dan sholat isya. Membaca jahar kedua rakaat Jumat dan sholat 2 sholat id. Kemudian disir lemoco niku selain daripada yang sudah disebutkan di atas. Nek redaksi ta'awud niku wonten kathah. Ajeng a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim saged. A'udzubillahi minasyaitonir rajim saged. Nah niku bebas bisa memilih. Kemudian termasuk sunnah hayah maca amin. Jadi misalnya pas imame waladdallin jenengan meneng jegedeg ramune amin nggih salat isya. Itu sunnah hayat. Tapi itu disunahkan apa? Makmum niku disunnahke maca amine bareng imam karena dibarengi malaikat. Nggih. Amine makmum yang kemudian amine makmum barengi kali imam, kali amine imam itu nanti dibarengi malaikat. Dados carane ngeten. Nek pas imam sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin meneng kowe durung makmume wis muni amin niku lah jenenge ngesuk niku ngano makmume kasih kesempatan ben sampai waladdallin meneng sauntara ben ambegan sik imame muni ala niku pas baru jenengan barengi ora kek waladdallin durung rampung makmume kesusu amin ngoten niku jenenge ngesuk niku imame napa urung rampung waladdallin di makmume kesusu muni amin karena itu mangke dibarengi malaikat niku imam aminnya makmum yang berbarengan dengan aminnya imam niku mangke dibarengi malaikat. Jadi maca amin niku sudah kesunahan tersendiri, jenengan amine barengi kali imam itu juga sudah fadilah tersendiri. Terus amin niku nggih nek cara sing apik ngeten ampun amin niku salah ane niku mate niku sing saalif kok mine sing mat arit tulis sukun iso saalif iso rong alif iso telung alif
amin sing dawake mine. Nek wong prehapus kan waladdallin amin ane sing dawa. Nggih napa nggih? Ngaku mawon. Nah sesuk nek salat ane cendeke amin mine sing dawa nggih. Ane niku alif karena namanya napa mat badal. Amana ngoten amin ngoten. Napa minnya itu yang mat arid li sukun niku saged alif, rong alif, telung alif sing dawa mine amin. Niki cara ilmu qiraah niki wonten ning kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lin Nawawi karangan Imam Nawawi. Cara membaca amin itu ada 3 cara. Amin ane dipanjangi 1 alif atau hanya pendek amin. Yang ketiga diwaca taklil amin niku wonten. Kalau selain daripada 3 cara baca ini bisa membatalkan salat jenengan macane banter. Misalnya jenengan macane amin ngoten niku batal. Nggih tasdid dengan mim saes to niki. Jadi macane pripun? Amin batal. Karena dianggap kita sedang melafatkan kalam ajam atau kalam ajnabi, bukan ajam di dalam salat. Niku wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi yang pertama kados awake dhewe niku amin, yang kedua hanya pendek amin, yang ketiga diwaca taklil, hanya diwaca taklil amin. Amin betul emen lho. Emen lah kon film niku. Apa lagu nggih? Duh emen niku nggih. Nek sing wis rada umur-umur mesti paham lagu niku, nek sing cah milenial ra kenal lagu niku nggih. Ini enggak ada masalah. Mboten napa-napa sing penting ampun niat dolanan ketika muni amin. Misalnya jangan pakai jamaah teng putih kemasan tinggal kita. Waladhdallin amin loh. Ya sapa muni amin ora amin itu boleh ada lughatnya seperti itu dan hanya 3 niki. Sing mboten entuk jenengan ngleboni tasdid ting mim. Amin batal salate. Iku batal salate. Jadi wonten 3. Nggih. Lah niku beja ngoten nggih. Sing dawa ane napa mine? Mine. Lah ampun waladhdallin amin. Malah sengaja karo angop barang. Dadi nek ane dawane nemen. Sengaja pas arep angop amin ngoten niku. Nggih. Jadi carane ngoten niku wau. Carane mangke ngeten. Misale ngeten. Prakteknya nggih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, kalau kayak ambil nafas, mesake imame rung dikei nafas kok. Jenengan egois. Karepe entuk barengan malaikat dhewe tapi imame ra dikei niku egois makmume. Ben tarik nafase wong bar muni maca dawa, nggih. Mulai waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin dawa kayak ambekan sik ben tarik nafas kayak muni amin ampun diserobot. Mesake imame wae nggih. Ngeten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah ngoten niku bareng malaikat langsung wis ngono iki wis rasi ngoten dicatet ge waladdallin urung ambekan amin. Wah imame ra gejatah bareng napa malaikat mesake mangke nggih. Lah niku carane ngoten. Dadi sing ra disabar nek salat dados makmum niku ben imame muni amin barengi. Karena itu ada 2 kefadilan di situ. Kesunahan memang membaca amin itu sunnahiyah, barengi amine makmum, barengi amine imam itu juga kesunahan tersendiri. Jadi wonten kali. Terus nggih. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati li imami wa munfaridin fi rak'atai as-subhi wa ulayai ghairiha wa takunu qira'atus surati ba'dal Fatihati falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab wa takbiratu 'indal khafdi lirruku'i warraf'i ay raf'is sulbi minar ruku'i wa qawlu sami'allahu liman hamidah khina yarfa'u ra'sahu
minar ruku'i walau qala man hamidallah sami'alahu kafa wa ma'na sami'allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi wa qaulul musalli rabbana lakal hamd idan tasaba qa'iman. Kemudian yang selanjutnya adalah maca surah bar-Fatihah niku sunnah hayat. Mboten maca surah niku tidak disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Maca surah ba'dal Fatihah. Jenengan bendino semua rakaat berwadolin amin rukuk langsung ya mboten napa-napa salate sah. Tapi nek salat dewi, nek salat jamaah wong imame rukuk jenengan rukuk ya salah. Nek salat dewi berwaladolin amin jenengan rukuk mboten napa-napa. Artinya napa? Napa? Membaca surah setelah Al-Fatihah niku adalah sunnah. Ini bukan dalam rangka kita menyepelekan sunnah niku mboten, tapi manakala kita masuk ke dalam sholat itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah agar bisa membedakan. Terus apa jenenge andai kata orang kok diwalik maca surah sik terus jadi misalnya ngeten bar maca doa iftitah terus bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala tekan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits di ajeng kok jenengan kelingan lho Fatihah durung langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu tadi belum mendapatkan kesunahan membaca surah. Jadi makanya berjenengan tanpa Fatihah maca surah malih nek pengen untuk kesunahan maca surah. Paham nggih? Karena ini harus tartib setelah Fatihah tempatnya. Kemudian zikirnya pada saat napa jenenge iktidal macane sami'allahu liman hamidah. Jadi semuanya itu intiqalat nggih. Takbirat indal khafdi lirruku'i warfi dan seterusnya. Muni takbir mulai rukuk dan lain sebagainya niku sunnah hukumnya, betul wajib. Jenengan meneng kok ngetan-ngetan denglak-denglok sujud tangi mboten napa-napa. Tapi nek imam ya wong jenenge imam niku ngode kok mosok arep ra takbir makmume bingung malah lha iki kok ora pindah-pindah karena intikal pindah niku dikode dengan takbir. Itu sunnah masa takbir niku. Takbir pas mau ruku, bangun dari ruku, kemudian mau sujud niku sunnah. Terus khusus pada saat i'tidal niku mau mboten Allahu Akbar tapi sami'allahu liman hamidah. Kok enten wong maca man hamidallahu sami'alah niku juga sudah cukup. Jangan ngertos mboten sebabnya kenapa ini menjadi beda. Riyen dia Allahu Akbar padha. Wa sawdzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'a li salatil asri. Suatu saat sahabat Abu Bakar niku carry bareng masjid carry. Beliau pada saat itu pengen melaksanakan sholat asar berjamaah kepada Rasulullah. Wa dhanna annaha fatathu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar niku sampai menyangka waduh iki wis rampung iki jamaahe. Utawa iki wis ketinggalan sak rakaat iki. Napa jenenge? Jamaah karo Kanjeng Nabi. Terus ternyata kersane pangeran nggih, ya, sahabat Abu Bakar ya orang yang istimewa. Pada saat beliau masuk sampai ke Masjid Nabawi, fawajadahu sallallahu alaihi wasallam mukabbaran fil ruku'. Beliau menemukan Kanjeng Nabi niku kayak takbir mau ke ruku', takbir mau ke ruku'. Faqala alhamdulillahi wa kabbar. Ini ada dua hal riwayat niki. Ada dua hal menghasilkan dua hukum, menghasilkan dua hal. Satu, redaksi sami Allah liman hamidah keluar di sini. Yang satu menunjukkan bahwasanya man adraka ruku'a imamihi faqad adraka rakaatan. Jadi kaidah fikih, wong kok nemu bareng ruku'i imam maka dia dianggap menemukan satu rakaat bareng imam, maka mboten perlu nambah. Ini sejarah Sayyidina Abu Bakar. Jadi pas melebet Kanjeng Nabi kayak posisi takbir mau ruku. Terus saking senenge niku sahabat Abu Bakar maca tahmid kalih takbir alhamdulillah
terus alhamdulillah Allahu akbar. Terus fanazaza Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i. Terus pas nalika posisi Kanjeng Nabi itu rukuk, malaikat Jibril mandap. Malaikat Jibril mandap faqala ya Muhammad sami'allahu liman hamidah. Diwarai ya Muhammad sami'allahu liman hamidah. Ngertos artinya sami'allahu liman hamidah? Sami'a ngrungu midangaken sapa Allah liman maring wong hamidahu kang muji ing Allah. Aleman niki kanggo sahabat Abu Bakar. Maksudnya mau niku lho le syukur sahabat Abu Bakar, alhamdulillah ijek menangi napa? Rukuke Kanjeng Nabi, belum ketinggalan 1 rakaat, beliau langsung masuk, langsung ikut rukuk. Sing jawab langit. Cara kasare kan ngeten, Gusti Allah mireng karo wong sing memujinya. Nggih sahabat Abu Bakar niku, dan sampai saat ini ila yaumil qiyamah diabadikan menjadi iktidalnya napa? Salat. Paham nggih? Sami Allahu liman hamidah. Lah, maka nyuwun sewu mriki kula matur, jika ada faham Islam sing tidak menerima sahabat, dene cara salate pripun? Wong niki saka sahabat Abu Bakar. Niki kula matur karena ini napa ada satu faham Islam niku sing nerima keluargane Kanjeng Nabi tok tapi melaknati para sahabat, melaknati keluargane Kanjeng Nabi, melaknati para sahabat. Syiah. Betul sah melok-melok nang ngoten niku agamane untuk separuh tok. Sekarang ilmu-ilmu seperti ini ada yang dari sahabat, ada yang dari keluarga Kanjeng Nabi. Nek kita napa separuh tok agamane kita mboten sempurna. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngeten lho agamane niku. Kalau kemudian keseharian Rasulullah di dalam rumah niku sing ngertos nggih mung keluargane Kanjeng Nabi. Sampai tinggalnya kitab-kitab hadis niku kesunahan mandi junub niku kados pundi, kesunahan nek napa jenenge istinja kados pundi. Ini kan nggak mungkin kok terus kemudian sahabat preso niku mboten mungkin. Preso cara mandinya Rasulullah yang tahu siapa? Pasti istri beliau. Maka hadis-hadis ini yang meriwayatkan istri-istri beliau. Begitu juga kehidupan Kanjeng Nabi pada saat di luar, misalkan pas keluarganya tidak ada istri-istrinya, yang paling tahu para sahabat. Maka nek Islam kok tidak mengakomodir dari dua hal niki, pun mbok Islamnya betul sempurna. Lah kok ora gelem karo sahabat terus nggak mau sekalian dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Lah terus ya apa kan ngoten. Nah, maka niku pun lah kita sudah di jalur yang tepat dan kita pertahankan seperti ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Okay. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam qabla dzalika yarka'u bitakbir. Jadi riyen niku sadurunge kejadian iki Kanjeng Nabi nek iktidal mboten sami Allahu liman hamidah, nggih Allahu akbar. Sebab sinten sahabat Abu Bakar. Niku wis krasane luar biasa sedih. Aduh ya Allah, iki piye iki keri sak rakaat. Tekan lawang kok Kanjeng Nabi ki Allahu akbar ajeng rukuk. Senenge kaya nampa donya sak isine sampai alhamdulillah Allahu akbar. Masuk ke sholat, malaikat Jibril langsung medhon, ya Muhammad sami'a sapa Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Jawab sahabat Abu Bakar, istimewane kados ngoten niku. Lan awake dhewe nggih ra iso dijawab ngoten niku. Wong malah sengaja sik ben rodok tekan tahiyat sik kan ngoten. Nggih napa nggih? Ora wedi nek ketinggalan apa sak rakaat tapi ketok wah sik ben rodok arep tekan rukuk sik sengaja kan ngoten. Nah seperti itu. Oke, jadi kalau kita pun macane Rabbana lakal hamd. Niku mboten maca nggih mboten apa sami Allah liman hamidah meneng tok mboten apa. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma min syai'in ba'd. Sami Allah liman hamidah meneng niku nggih sah. Tapi menengnya betul satu capek loh. Sami Allah liman hamidah meneng batal salatnya. Meneng maksudnya betul maca niku jenengan sah salatipun. Karena ini termasuk bagian daripada sunnah hayya. Bon, nggih niki bon jam 8:04. Monggo kita lanjutkan, kita buka pertanyaan dipandu kali Ustaz Adib. Monggo. Bapak Soe Ibu kang kula hormati, kawula sampun dirasakan kesunahan
sebelum sholat dan ketika sholat. Ketika sholat ada abad, ada hayat. Monggo Bapak Ibu ingkang tasih wonten ingkang dereng paham saged dipun takanaken utawi badhe nambahi. Monggo. Nggih. Pak Bandi, Pak Joko, setunggal saya putri wonten. Wonten nggih Bu Umaroh. Bu Umaroh nggih. Pak Bandi, Pak Joko kalih Bu Umaroh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan hari ini, apa boleh azan itu dikerjakan sebelum waktu sholat masuk? Kan ada keterangan katanya azan itu dengan tanda waktu masuknya sholat. Itu kalau dikerjakan sebelum waktu masuk sholat boleh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nomor kalih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat Jumat kita ketahui ada 2 rakaat. Kalau ada sesuatu hal saya sakit atau terutama itu kan tidak pernah ikut Jumatan. Untuk sholat Jumat itu berapa rakaat? 1. Untuk kedua masalah sholat. Kita sholat waktu suatu sah sholat. Kadang-kadang jamaah itu tidak melakukan perawatan atau somnya. Terutama juga para imam-imam itu juga melakukan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Umaroh, monggo. Belakang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Lestari dari Sari. Mau menanyakan Pak Ustaz, itu kalau habis doa kunut, kita kan biasanya mengamini lah. Setelah mengamini itu tangannya kadang ada yang mengusap ke muka, kadang ada yang langsung aja. Itu seharusnya bagaimana? Kalau mengusap ke muka itu menambahi gerakan sholat atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Pak Bandi. Azan yang dilakukan sebelum waktu sholat itu boleh atau tidak? Nggih, masalah adzan itu mangke werni-werni nggih. Ada disunahkan, memang ada adzan-adzan yang itu kemudian seyogyanya dilakukan di luar sholat niku wonten. Contoh misalnya pas wonten bencana alam ono udan deres, udan angin niku nggih disunahke adzan. Udan aris gemuruh nggih, ono angin puting beliung dan lain sebagainya disunahke adzan. Nek bojo ngamuk mboten sah dadani malah jenengan. Wong kejinan itu juga diadani. Nah makanya nek bojone ngamuk jenengan adani malah apa mbok anggap aku kejinan nek ngamuk niku malah dadi rame kan ngoten. Nah kalau masalah adzan nggih, adzan niku adalah al-i'lam, maka ini napa jenenge hakul waqti la lis salati. Dadi adzan niku haknya untuk sholat, sementing ngopo masuk waktunya sholat. Sing mboten entuk niku di luar sholat, sengaja ngeprank. Lepas ngeprank ya, urung mlebu waktune sholat adzan. Ini tanggung jawab dunia akhirat. Kalau ada orang yang tidak pernah melihat jam, wong kek neng sawah misalnya, oh wis adzan terus sholat duhur, karena dia menganggap sudah masuk waktunya, gara-gara muadzin niki wau. Ini tanggung jawab dunia akhirat, maka muadzin itu ganjarannya gede banget, resikonya juga besar. Datosipun ba'da dukhuli waktiha, pastikan betul sudah masuk waktunya baru adzan. Lebih nek ngopo buka. Ampun kesusu nggih.
hawane sarep buka wae gara-gara muadzin salah ngeleh. Makanya di Kemenak kita, Kementerian Agama kita itu napa jenenge metode apa? Napa sih jenenge niku? Jadwal jam telu itu loh, itu pakai ihtiyat 2 menit, ngati-hati 2 menit biasanya sebenarnya niku wis masuk waktune tapi dianggap kayak ijame niku punjuli 2 menit kanggo hati-hati. Betul napa-napa karena memang disunahkan buka niku napa takjil untuk muajalan, cepet-cepet buka niku disunahkan begitu masuk waktune lek buka lho nggih. Buka niku batalke poso, iso pakai minum, iso pakai kurma. Mboten disunahke lek mangan sewakul. Karena pahame biasanya langsung pun ngaku mawon. Poso pertama kira-kira durung adzan jenengan pun ngadep sego sak lamuhe sak kolahe kira apa nggih? Koyone entek bar dahar sampai salat maghrib ora kuat napa menyat. Artinya napa nggih? Sing penting adzan niku mangke ya. Kalau ditanyakan kemudian apakah boleh adzan di luar waktu salat? Boleh. Hukumnya bagaimana nggih mboten napa-napa. Misalnya pas lomba-lomba adzan niku nggih mboten dosa. Adzan pada saat ada wong kejinan, nggih ada udan terus angin puting beliung niku mboten napa-napa. Seperti itu. Terus nggih, yang nomor kali pertanyaan dari Pak Joko, sholat Jumat itu 2 rakaat. Apabila ada seorang laki-laki yang tidak bisa sholat Jumat karena sakit, berarti dia sholat duhur. Atau ibu-ibu yang sholat itu pada sholat itu apakah 4 rakaat atau 2 rakaat? Terus meskipun ini belum merambah ke sholat Jumat, tapi sekedar untuk nopo kita ketahui bersama, sholat Jumat niku 2 rakaat. Terus wonten ngeten, man adraka rakaatan faqad adrakal Jum'ah. Barang siapa orang menemukan 1 rakaat maka dianggap menemukan sholat Jumat. 1 rakaat niku hitungannya pripun? Batas minimalnya adalah setidaknya dia kata Sayyidina Abu Bakar niku menangi rukuk bareng imam. Jadi kok umpama jenengan mangkat sholat Jumat di rakaat kedua imame menrukuk jenengan menangi rukuk bareng imam biqadri subhanallah sing kira-kira maca subhanallah berarti jenengan Jumatane mun sah. Tapi kalau tidak menangi itu nggih, misalnya menangi pas tahiyate imam, jenengan mangkeh niatnya tetap sholli fardhul jum'ati rakaataini makmuman lillahi ta'ala, tapi bar imame sholat jenengan sholatnya 4 rakaat dadi sholat duhur. Begitu juga orang yang sakit gak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sholatnya di rumah tetap sholat duhur. Karena sholat Jumat itu harus berjamaah dan harus dilakukan teng masjid sholat Jumat niku. Nek sholat lainnya niku bebas dilampai teng pundi saged mawon, tapi nek sholat Jumat harus di masjid. Kados ngoten nggih, mangke nek Jumatan keri sing kakung biasane nek keri kok mboten menangi rukuke. Dadi nek misale ngeten nggih, kula prakteke kalau rakaat kedua imame tasih Allahu Akbar ngeten iki, jenengan iso nyusul bareng rukuke imam di rakaat kedua biqadri subhanallah, sekira cukup maca subhanallah berarti jenengan mun Jumatane sah. Garek mangke imam salam nambahi 1 rakaat. Tapi kalau tidak menemukan itu, misalnya nggih imame pas sujud kedua atau imame pas tahiyat, maka jenengan niate Jumat tapi tetap nyempurnake salat duhur. Makanya nek cangkriman tenggene fikih niku nawa wala shalah. Dadi niat napa jenenge niate niku niat Jumat tapi salatnya salat duhur. Memang konstitusinya seperti itu. Jadi mboten kok terus mangke jenengan nambah ini 2 rakaat mboten nyempurnake dadi salat duhur, nek mboten nemoni 1 rakaate sempurnane salat Jumat. Nek tiyang gerah nggih dari awal ya sudah 4 rakaat ngoten nggih. Terus nggih. Pertanyaan Pak Joko kedua, soft itu kadang imam tidak memperhatikan makmumnya, softnya sudah rapat atau belum. Itu bagaimana? Artinya kalau soft itu ditinggalkan itu membatalkan jamaah atau tidak? Nggih. Kalau soft itu termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Terus betul sampai membatalkan sholat.
Jadi misalnya nggih, Pak Sadun ngimami teng mriki, Pak Mutakin jamaah nyelamar tekan les jamaah teng arep lawangan niku nggih sah mawon. Tidak sampai jamaahnya terputus. Hanya saja disunahkan, misalnya ngeten nggih. Jenengan mlaku mboten napa-napa. Ini soft kedua. Lah soft pertama niku jane pun rapet wau. Terus niki wau bas rakaat pertama pas rakaat enten sing ngentut, durunge mundur. Kan kosong depan kita. Yen pas ngadeg mlaku mawon diisi. Mboten batal salate. Maju. Tapi dengan koridor sing lumrahe lho, mboten meletik kaya vampir niku batal salate jenengan. Terus pindah niku pada saat ngadeg, mboten sujud karo brangkang ngeten mboten niku batal. Utawa ruku pada saat ngadeg karena keutamaan merapatkan soft niku, tapi tidak sampai nggih, kula matur tidak sampai berimbas pada batal dan tidaknya salat manakala soft niku mboten rapat. Tapi yang afdol yang paling saya sofipun niku rapat. Betul nggih? Terus Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Siti Lestari. Kalau orang doa kunut, setelah doa kunut itu diusapkan di muka atau tidak? Terus yang paling saya, jadi di sholat itu kita jangan menambah gerakan yang tidak tidak dimasrukkan atau tidak disyariatkan di dalam sholat misalkan. Termasuk nek donga kunut niku mboten sah diusapkan ke muka. Karena nyuwun sewu, jangan ngertos. Doa itu kan sunnah. Donga kunut niku ngangkat tangan niku juga sunnah. Jangan mboten ngangkat tangan niku mboten napa-napa. Mboten ngangkat tangan mboten napa-napa. Misale pas teng Mekah. Yo nek donga kunut kan dawane pol niku misale nek pas tarawih. Jenengan tangannya mboten diangkat mboten napa-napa. Jadi yang caranya untuk menuju ke rukuk setelah donga kunut mboten sah diusap keteng muka, langsung misalkan setelah salat napa donga kunut selesai langsung menuju ke rukuk. Mboten usah diusap keteng muka. Kalau diusapkan ke muka kemudian bisa dianggap gerakannya itu lebih atau bisa dianggap gerakannya itu membatalkan salat, malah batal salatnya. Tapi nek mboten nggih mboten apa-apa, tapi yang paling bagus adalah turun kemudian tanpa mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Ngoten nggih? Ngoten nggih. Lah niku tip niku wae nek sing misale kodokan niku delalah pas ning pripun? Oh niku panci wonten niki isyarah di dalam i'an atau talibin niku Allahumma dfa Allahumma kshif andal bala dan lain sebagainya niku isyaratan untuk nolak bala. Nek niku kan Allahumma ini kan jaluk. Nek niku Allahumma kshif nolak bala di balik telapaknya itu memang ada di dalam tulisan kitab niku wonten. Dan ini tidak perlu dijadikan permasalahan karena kalau matur niku wau donga kunut bahkan donga apapun ngangkat tangan bahkan di dalam donga kunut itu sunnah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadaitu afini fi man betul diangkat betul apa-apa. Misalnya pas subuh qadha kan isin ben ra ketok kunutan ngeten wah kayak iktidale napa ketoke suwi. Nah, caranya seperti itu. Niki misalnya kan biasanya yang kunut ngeten niki mangke pas Allahumma syafa'al balak dan lain sebagainya di ngeten niki diwalik telapak tangannya. Tapi le malik niku telapak tangannya tok mawon nek jenengan dadak le malik ngeten batal salate. Kayak wong renang gaya kupu-kupu nih kan. Ini kok malah batal salate. Pokoknya dalam salat itu tidak boleh ada gerakan-gerakan yang kemudian nanti bisa membatalkan salat. Tekap semanten nggih mugi wonten manfaatipun khususipun kagem kawula maupun kagem kita sedaya. Monggo kita tutup kanthi waosan selawat sesarengan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Ilahi alimil ummah bil qur'ani wal hikmah wa bil ulumi wal amal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah
matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Ataina talibir rifti wa julil khairi wasa'di fawasi'in hatal aidi bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Rasulillah. Monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.